बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशिफ़ अली है और आज का जो मेरा सेशन है उसमें मैं VMware वर्कस्टेशन 15.5 प्रो की जो इंस्टॉलेशन है और कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं बताऊंगा। इस वीडियो सेशन में मैं आपको टोटल 8 लेसन्स जो है वो कवर करूंगा, जिसकी वजह से इसका जो लेंथ होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप लोग ये पूरा जो वीडियो लेसन है वो आप ईच एंड एवरीथिंग आप जो है वो इसमें देख ले, ताकि आपको VMware वर्कस्टेशन के बारे में आइडिया हो जाए और फिर आपको आसानी हो अगर आपको फिर इसकी ज़रूरत हो। तो स्टार्ट लेते हैं हम कि VMware वर्कस्टेशन है क्या। तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम टाइप 2 हाइपरवाइज़र भी कहते हैं, जिसको हम अपने लिनक्स या विंडोज़ की मशीन के ऊपर इंस्टॉल करेंगे और फिर हम अपने उस फिज़िकल मशीन पे वर्चुअल मशीन बना के मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम आप चला सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर हार्डवेयर रिसोर्सेज। अगर आपके पास लैपटॉप है उसमें 16 GB रैम है तो उसके हिसाब से फिर आप जो है वर्चुअल मशीन बनाएंगे और फिर वो डिपेंड करता है कि आपने उन वर्चुअल मशीन्स पे कितना लोड आप लोगों ने डालना है। तो उस हिसाब से फिर आप अपनी जो वर्चुअल मशीन है उसको वर्चुअल रिसोर्सेज जो है वो असाइन करेंगे। तो अगर आप ये थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है, तो इसमें मेरे पास एक हार्डवेयर है, उसके ऊपर विंडोज़ 10 और VMware वर्कस्टेशन मैंने इंस्टॉल किया है और फिर उसके ऊपर मैंने वर्चुअल मशीन जो है वो इंस्टॉल किया है। तो अगर आप लोगों को सपोज़ MCC प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है या CCNA की इवन UNL वगैरह आपने इस पे इंस्टॉल करना है या कोई लिनक्स की कोर्स आपने शुरू की है उसका प्रैक्टिस करना है, तो आप एक हार्डवेयर पे के ऊपर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म जो है एट द सेम टाइम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है जो कि सेम VMware वर्कस्टेशन की तरह एक टाइप 2 हाइपरवाइज़र है। तो इंशाल्लाह जो मेरा दूसरा वीडियो सेशन होगा तो उसमें मैं ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद अगर किसी के पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके लिए VMware फ्यूजन आप यूज़ कर सकते हैं, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक एप्पल का अपना एक प्लेटफॉर्म है उसको पैरेलल्स कहते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं एज अ टाइप 2 हाइपरवाइज़र। तो सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन से शुरू करेंगे कि हम इंस्टॉलेशन किस तरह करते हैं इसका। तो इंस्टॉलेशन इज़ टू सिंपल। आप लोगों ने गूगल में लिखे VMware वर्कस्टेशन प्रो 15.5 डाउनलोड और ये प्रोडक्ट डाउनलोड कर ले। प्रोडक्ट डाउनलोड करने के बाद सिंपली उसका जो सेटअप है वो रन कर ले और आपके पास ये VMware वर्कस्टेशन जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब आप ये प्रोडक्ट इंस्टॉल करेंगे तो ये 30 डेज़ ट्रायल पे होगा। तो 30 डेज़ के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर 30 डेज़ आपको फिर इसका जो लाइसेंस है वो आपने लेना पड़ेगा। अच्छा, तो इंस्टॉलेशन के बाद ये मेरा एक मशीन रेडी हो गया, मतलब VMware वर्कस्टेशन रेडी होगा। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन आप लोगों ने फिर क्या करना है, इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ये है कि जिस मशीन पे आपने इंस्टॉलेशन किया उस मशीन के ऊपर आप एक फ़ोल्डर बनाएं। लेट सपोज़ आपने D ड्राइव में VMs के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया। तो जो मेरा मशीन है उसमें मेरे पास D ड्राइव तो नहीं है, लेकिन सपोज़ मैंने C ड्राइव में एक फ़ोल्डर बनाया। ये मेरा C ड्राइव है, इस पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया VMs के नाम से। तो ये मैं क्यों बना रहा हूँ इसकी मैं अभी एक्सप्लेनेशन करता हूँ।
تو جب آپ فولڈر بنائیں گے تو پھر آپ ویم ویئر ورک اسٹیشن پہ ایڈٹ پہ آ جائے، پریفرنس پہ، اور یہاں پہ آپ لوگ ڈیفالٹ لوکیشن فار ورچوئل مشین. تو اگر میں یہ ابھی نہ بھی کروں تو میرا کیس جو ہے وہ سیم ہے، لیکن شاید آپ لوگوں کے پاس سی میں اسپیس کم ہو اور آپ لوگوں کے پاس ڈی یا ای میں اسپیس زیادہ ہو، تو پھر آپ لوگوں نے ڈیفالٹ لوکیشن چینج کرنی ہے، تاکہ پھر آپ جتنے بھی وی ایمز بنائیں گے اس ویم ویئر ورک اسٹیشن پہ تو ان وی ایم کا جو ڈیٹا ہوگا ورچوئل ڈیسک ہوگا تو وہ ڈیٹا جو ہے اسی فولڈر میں پڑا رہے گا. تو کل کو اگر آپ ونڈوز 10 میں آپ کا کچھ پرابلم آ جائے، نیو انسٹالیشن کر لے، تو آپ کے جو وی ایمز ہے وہ ان کا جو ڈیٹا ہوگا فولڈرز ہوں گے وہ وہاں پہ پڑے رہیں گے، تو آپ پھر بھی اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. بائی ڈیفالٹ جو وی ایم کی لوکیشن ہوتی ہے وہ سی ڈرائیو ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کے لیے ایک الگ سا فولڈر بنایا. پھر اس کے بعد جو ہمارا چوتھا لیسن ہے وہ ہے بیسکلی کریشن آف ورچوئل مشین. تو یہ ویم ویئر ورک اسٹیشن میں نے اس لیے انسٹال کیا تاکہ میں اس کے اوپر ورچوئل مشین بناؤں اور پھر اسی ورچوئل مشین کے اوپر اپنی ضرورت کے مطابق آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر لوں. تو ورچوئل مشین بنانے کے لیے آپ اس پلس آئیکن پہ بھی کلک کر سکتے ہیں اور آپ فائل پہ کلک کر کے یہاں بھی ورچوئل مشین پہ کلک کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس دو آپشنز ہیں، ایک ٹپیکل ہے اور ایک کسٹم ہے. تو اس ویڈیو سیشن میں ٹپیکل پہ جاؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ چیزوں کو میں سمپلی ایکسپلین کر لوں. اگر آپ لوگوں کو ڈیپ نالج ہے تو آپ لوگ پھر کسٹم پہ بھی کسٹم آپشن یوز کر سکتے ہیں. سو فار دس سیشن آئی ول یوز دا ٹپیکل آپشن. یہاں پہ آپ کو مطلب آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کون سے آپریٹنگ سسٹم کے لیے آپ نے وی ایم بنانا ہے. تو اگر آپ یہ آپشن چیک کریں گے اور اپنا آپریٹنگ سسٹم چوز کریں گے تو بہت ساری سٹیپس جو ہے وہ پھر آپ کو جو ہے فیوچر میں دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سو میں وہ سٹیپ پہ نہیں جا رہا، میں چاہتا ہوں کہ میں سب چیزیں خود سے کروں تاکہ ایچ اینڈ ایوری سٹیپ جو ہے ہم کور کر لیں. تو آپ لوگوں نے بھی وین ایور یو آر گوئنگ ٹو کریٹ ورچوئل مشین تو آپ لوگوں نے ضرور یہ آپشن چیک کرنا ہے. پھر جب آپ کا ایکسپیرینس ہوگا تو آپ پھر اس آپشن پہ بھی ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں. تو فار دس آئی ول یوز دس آپشن. اس کے بعد جب آپ یہ آپشن چوز کریں گے تو آپ کو آپشن آئے گا کہ آپ نے جو ورچوئل مشین بنانا ہے وہ کون سی آپریٹنگ سسٹم کے حساب سے بنانا ہے. تو اکثر میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور جو بھی وہ کہتے ہیں کہ بس جو بھی ہارڈ ویئر ہم سلیکٹ کریں گے آپریٹنگ سسٹم ہماری مرضی کا انسٹال ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ لوگوں نے وہی آپریٹنگ سسٹم کا ہارڈ ویئر جو ہے چوز کرنا ہے جو آپ انسٹال کر. جس طرح آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور دکاندار کو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک مشین چاہیے اور جس میں ہم ونڈوز 10 انسٹال کر سکتے ہوں، تو وہ آپ کو اسی حساب سے ہارڈ ویئر ریسورسز جو ہے پرووائڈ کرے گا، پروسیسرز، ریم. تو اسی طرح جو میرا کیس ہے میں اس میں ابھی ونڈوز 7 انسٹال کر رہا ہوں. تو سمپلی میں یہاں پہ ونڈوز 7 64 بٹ کا مطلب ہے x64 کا مطلب ہے 64 بٹ، سمپل ونڈوز 7 کا مطلب ہے 32 بٹ. سو جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا وہ ونڈوز 7 32 بٹ جو کہ لائٹ ورژن ہے تاکہ ویڈیو جو ہے وہ شارٹ ہو جائے. تو میں نے یہ چوز کیا. ان یور کیس یو ہیو ٹو سلیکٹ یور آپریٹنگ سسٹم جو آپ نے انسٹال کرنا ہو. سپوز اگر آپ نے کوئی ایسا آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنا ہو کہ اس کی انفارمیشن وی ایم ویئر ورک اسٹیشن کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ ادر پہ بھی جا سکتے ہیں. اوکے. تو یہاں پہ وی ایم کا نام دیں گے آپ. فار ایگزامپل آپ نے 10 ورچوئل مشین بنانے ہیں تو ہر ورچوئل مشین کا اپنا ایک آئیڈینٹیفائر ہونا چاہیے. یہ جو نام ہے یہ آپ کا کمپیوٹر نیم نہیں ہے،
ये सिर्फ VMware वर्कस्टेशन के लिए आपने इंडेक्सिंग के लिए एक नाम चूज़ करना है। तो सपोज़ मेरी केस में मैं लिख लूँ कि VM1 विंडोज 7, और ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये जो लोकेशन मैंने डिफ़ाइन किया था वहाँ पे ये इंस्टॉल होगा, क्रिएट होगा इसके लिए एक फ़ोल्डर। तो जो भी आप VM बनाते हैं, हर VM के लिए फॉर ईच VM a folder will be created with the name of VM name, जो VM का नाम आप देंगे। तो VMs फोल्डर में एक फोल्डर बनेगा, इसके अंदर VM01 विंडोज 7, जिसमें फिर वर्चुअल मशीन डिस्क फाइल, वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल और ये पूरी जो वर्चुअल मशीन रिलेटेड जितने भी फाइल्स हैं वो होंगे। तो आप लोग जहन में रख ले कि हर VM का अपना एक फ़ोल्डर होगा और हर VM का अपना एक वर्चुअल डिस्क होगा, जो कि यहाँ पे VMDK की फॉर्मेट में होता है। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ताकि चीज़ें जो है वो मैं सैम्पल कर लूँ। फिर भी अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो वीडियो के एंड में या इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है वो छोड़ता हूँ, तो आप मुझसे थ्रू ईमेल जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। अच्छा, तो जब मैंने नेक्स्ट किया तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है कि जो VM आप बना रहे हैं उस VM के लिए आपने हार्ड डिस्क जो है कितना देना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे 100 GB भी सेलेक्ट कर लूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो फिज़िकल डिस्क होगा ये वाला, इससे 100 GB जो है वो माइनस होगा। तो जब आप 100 GB चूज़ करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट थिन प्रोविज़न में होता है। थिन प्रोविज़न किसको कहते हैं ये आप ख़ुद से उसमें देख भी सकते हैं। मेरा जो वर्चुअलाइजेशन की जो वीडियो सीरीज़ है उसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया है, तो वो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। तो थिन प्रोविज़न का मतलब ये है, अगर मैंने VM को 100 GB असाइन भी किया और VM में सिर्फ 10 GB डेटा है, तो जो VMDK का जो साइज़ होगा वो सिर्फ 10 GB ही होगा। तो आपका जो फिज़िकल जो D ड्राइव है उससे सिर्फ 10 GB माइनस होगा, 100 GB माइनस नहीं होगा। तो मैंने सपोज़ यहाँ पे 100 GB जो है वो कर दिया इसको। फिर आपके पास दो ऑप्शन है कि जो डिस्क आप असाइन कर रहे हैं VM को वो एज अ सिंगल फाइल हो या एज अ मल्टीपल फाइल। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आप एज अ सिंगल फाइल चूज़ करेंगे तो एक VMDK फाइल बनेगा। तो सपोज़ अगर आपने VM में टोटल 30 GB डेटा रखा, तो जो VMDK का जो साइज़ होगा वो 30 GB होगा। तो कल अगर आपने इस VM को किसी और हार्डवेयर पे मूव करना हो, तो फिर आपको उस तरह USB या हार्ड डिस्क चाहिए, मतलब एक मीडिया चाहिए, ज़रूरत होगी उसकी, ताकि फिर आप इस VM को मूव कर सकें। तो स्प्लिट का मतलब ये है कि अगर आपके पास 16 GB की USB है और आप ये 30 GB वाला जो VM है ये मूव कर रहे हैं, तो स्प्लिट में ये फ़ायदा है कि आप ये तो मल्टीपल फाइल्स होंगे। तो सपोज़ आप कुछ फाइल्स वन शिफ्ट में, कुछ जो है दूसरे शिफ्ट में जो है वो मूव कर सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू पीपल कि आपने स्प्लिट वाला ऑप्शन चूज़ करना है या सिंगल वाला। तो जो मेरा VM है वो बेसिकली बहुत लाइट है, तो मैं 10 GB स्पेस और ये सिंगल फाइल ही चूज़ करूँगा। आपकी केस में आप जो है कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर वर्चुअल मशीन डिस्क साइज। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट वर्चुअल मशीन। तो ये मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाया। जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो वर्चुअल मशीन बनाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट। वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि जो VM को जो 1 GB रैम है ये मैं 2 GB कर लूँ, तो आप एडिट कर लें। इसका जो रैम है ये आप 2 GB कर लें, 2048। इसी तरह एक हार्ड डिस्क है तो आप दूसरा हार्ड डिस्क असाइन कर लें।
एक नेटवर्क एडाप्टर है तो आप दूसरा नेटवर्क एडाप्टर असाइन कर लें अगर आपकी ज़रूरत है, या अगर आपने इस पे ये वीएम आपने किसी फायरवॉल के लिए बनाया है तो उस केस में फिर आप जो है मल्टीपल नेटवर्क एडाप्टर आपको ज़रूरत होगी, तो आप यहाँ पे टोटल ऑफ 10 वर्चुअल नेटवर्क एडाप्टर जो है असाइन कर सकते हैं। तो ये वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट का जो लेसन है ये भी आपका कवर हो गया। अच्छा, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि चूँकि ये तो हमारा टेस्ट लैब है, तो हमारी लैब में हमें प्रिंटर की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे साउंड कार्ड की ज़रूरत है। तो मैंने एडिट किया और ये जो प्रिंटर है ये मैंने रिमूव किया। इसी तरह मुझे साउंड कार्ड भी नहीं चाहिए तो ये भी मैंने रिमूव किया। और ये जितना आपका जो वर्चुअल मशीन है उनके जो हार्डवेयर है जितने कम होंगे उतना जो है आप परफॉर्मेंस जो है वाइज आपको जो है अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो ये मैंने क्यों, अभी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 16 GB रैम है इस मशीन में, तो वी आर गुड टू गो। बट अगर आपके पास मल्टीपल वर्चुअल मशीन आपने बनाने हैं या उसके ऊपर फिर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने हैं या हेवी लैब्स करने हैं तो फिर उस केस में आप ये भी कर सकते हैं परफॉर्मेंस के लिए। तो ये हो गया मेरा लेसन नंबर 5। तो अभी हम इस वर्चुअल मशीन के ऊपर इंस्टॉलेशन करेंगे। तो नॉर्मली जब आप लोग इंस्टॉलेशन करते हैं या तो आप फ्रॉम डीवीडी करते हैं, फ्रॉम बूटेबल यूएसबी करते हैं, या फ्रॉम नेटवर्क आप इंस्टॉलेशन करते हैं फिज़िकल मशीन पे। इस वर्चुअल मशीन पे भी आप डीवीडी से भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आपने अपने जो फिज़िकल हार्डवेयर है उसका जो डीवीडी है उस वीएम के साथ कनेक्ट करना है। बूटेबल यूएसबी से भी आप कर सकते हैं, या आसानी से ये भी आप कर सकते हैं कि आईएसओ इमेज आईएसओ फाइल जो है आपने अटैच करना है टू वीएम। तो सिंपली अगर यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मैंने डाउनलोड्स पे ये एक आईएसओ है विंडोज़ 7 की, मेरे पास लाइट वर्जन है। वेयर इज़ विंडोज़ 7 आईएसओ, दिस वन, ये वाली। तो ये आईएसओ इमेज है विंडोज़ 7 लाइट की। तो मैं इस तरह करता हूँ कि जो मेरा वीएम है उसका जो डीवीडी रूम है उसके साथ मैंने अपना जो आईएसओ इमेज है ये अटैच करना है। तो सिंपली आपने एडिट पे जाना है, यहाँ पे यूज़ आईएसओ इमेज, ब्राउज़ पे आ जाए और यहाँ पे जो है ये विंडोज़ 7 लाइट आईएसओ इमेज अटैच कर ले और ये ओके कर ले। सिंपली ये मैंने अटैच किया और आपने इस वीएम को ऑन करना है इस तरह। तो सिंपल है कि किस तरह हम इंस्टॉलेशन करेंगे अब वीएम के ऊपर। तो स्टेप 1, अटैच विंडोज़ आईएसओ टू वीएम, वीएम को ऑन कर ले। जब आप वीएम को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको कंसोल जो है वीएम का नज़र आएगा। तो ये तो अभी स्मॉल कंसोल है। अगर आपने फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एंटर। तो फुल स्क्रीन के लिए आपने कंट्रोल आल्ट प्लस एंटर करना है। माउस रिलीज करने के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट, मतलब अगर आपका माउस जो है वीएम के अंदर है और आप फिज़िकल मशीन पे अपना काम कर रहे हैं तो कंट्रोल आल्ट प्रेस कर ले तो आपका माउस जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। इसी तरह अगर आप लोगों को कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस इंसर्ट की ज़रूरत है तो डिलीट की ज़रूरत है, तो उस केस में आपने कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस इंसर्ट की जो है वो यूज़ करना है।
تو یہ کچھ کیز کی کمبینیشن کے بارے میں ڈسکشن تھی، تو یہ بھی ہمارا کلیئر ہو گیا. تو سمپلی آئی ایم گوئنگ ٹو انسٹال آپریٹنگ سسٹم آن. یہ ماؤس جو ہے یہ چونکہ یہ جو ابھی میں یہ میرا جو مشین ہے یہ ریموٹلی پڑا ہوا ہے، تو میں نے اس کا ریموٹ ڈیسک ٹاپ لیا ہے، تو اس وجہ سے یہ جو پرفارمنس ہے یہ تھوڑی سلو ہے جو ماؤس کی ہے. تو ابھی میں اس ویڈیو کو پاس کرتا ہوں تاکہ یہ انسٹالیشن جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے. اوکے جناب، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسٹالیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. تو انسٹالیشن کے بعد سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جو وی ایم ہے اس کی سیٹنگز پہ جانا ہے، اور یہاں سے جو آئی ایس او امیج ہے وہ ان ماؤنٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے. تو یہ دیکھیں میں نے اس کو ان ماؤنٹ کیا اور یہ اوکے کیا. تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد وی ایم پہ کام کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے وی ایم ویئر ٹولز جو ہے وہ انسٹال کرنا ہے. تو آپ یہ سوچیں گے کہ وی ایم ویئر ٹولز جو ہے وہ ہے کیا؟ تو یہ بیسکلی ایک سویٹ ہے، ایک یوٹیلیٹیز کا، جو ہماری جو ورچوئل مشین پرفارمنس ہے وہ انہینس کرتی ہے. یہاں پہ ابھی میں نے وی ایم ویئر ٹول انسٹال نہیں کیا اس وی ایم پہ، تو یہ ماؤس جو ہے یہ بہت سلو جا رہا ہے. تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سمپلی اس وی ایم کی سیٹنگ پہ یا اس وی ایم پہ رائٹ کلک کرنا ہے. یہاں پہ انسٹال وی ایم ویئر ٹولز کا جو آپشن ہے اس پہ کلک کرنا ہے. تو جب آپ یہ کلک کریں گے تو کچھ اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے کلک کیا تو انسٹالیشن شروع ہو جائے گا. نہیں، جب آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو ورچوئل مشین ہے اس کے ڈی وی ڈی کو ایک وی ایم ویئر ٹول کی جو آئی ایس او ہے وہ اٹیچ ہو جائے گی، جو کہ آپ کے پاس ہائپروائزر کے پاس آلریڈی ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے، اور اسی طرح آپ لوگوں نے وی ایم ویئر ٹولز کی جو انسٹالیشن ہے وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے. کچھ لینکس آپریٹنگ سسٹم ہے جن کا وی ایم ویئر ٹول جو ہے آپ کا جو ہائپروائزر ہے وی ایم ویئر ورک اسٹیشن اس کے پاس نہیں ہوتا، تو پھر اس کیس میں آپ لوگوں نے پھر انٹرنیٹ سے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے وی ایم ویئر ٹول آئی ایس او، اور پھر آپ نے پھر وہ جو تھرڈ پارٹی جو آئی ایس او ہے وہ آپ نے پھر اٹیچ کرنی ہے اپنے وی ایم کا جو ڈی وی ڈی ہے اس کے ساتھ. تو ابھی میں وی ایم ویئر ٹول کی انسٹالیشن کر رہا ہوں، تو سمپلی آپ لوگوں نے یہ انسٹالیشن کرنی ہے. تو اگین آئی ایم گوئنگ ٹو پاس دا ویڈیو، اور تب تک یہ انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے گی. وی ایم ویئر ٹول انسٹال ہونے کے بعد یہ وی ایم جو ہے یہ آپ نے پھر ریسٹارٹ کرنا ہے. آپ کو آپشن بھی آئے گا ریسٹارٹ کا، لیکن آپ نے مینولی بھی آپ ریسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا لیسن نمبر 7 جو ہے وہ کور ہو گیا. تو میں ویڈیو پاس کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہماری جو ڈسکشن ہے وہ ہے ورچوئل نیٹورکنگ کی، کہ کس طرح یہ دو وی ایم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے، اس کی سیٹنگ. بیکاز یہ ویڈیو کا مقصد میرا یہی تھا کہ میں فوکس کر لوں اس کی جو نیٹورکنگ ہے اس پہ بھی، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ مسئلہ تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا جو پرابلم ہے وہ کلیئر ہو جائے. تو جب میں ویڈیو پاس کروں گا تو ویڈیو پاس کرنے کے دوران میں یہاں پہ ایک دوسرا وی ایم بھی بناؤں گا. تو جب میں ویڈیو ریزوم کروں گا تو ہمارے پاس 2 ورچوئل مشین ہوں گے، اور دونوں پہ ونڈوز 7 جو ہے وہ انسٹال ہوگی. تو لیٹس ڈسکس دی ورچوئل نیٹورکنگ آفٹر اے شارٹ بریک.